anyimime inga nyechuepe panyepe kawachu wayungeke mono ani nyeleka mon emumi klon eke adesign ngelu machonye blonu kebim nini no eyanu ha nyebotwe saminya ne nyehefoni nenge womino mino kejika onu huhui kakieno obi foni ne echano foni neji keklekle no Yesu eya hiowe Yesu ji hiowe ne ebazugbano jiha babao nebe eje maungo ne ebachonwo benemon ejiha tutuntu eba huno ne eba ha wo wami neji mumimi wam keji Yesu ebemio wa mumiome agbo waji ni ne wa plen wahe keji mon engo se Yesu ba kone eba nwo keba mongo ekohu yiwichu cheme agbe Yesu ne loja kalenge sewunchuno se ligbi etesio etesin kejegbeje keba wamimi ni babao anale ne edeme ken nyimana hewami kejika mumikonkolo banyino keke nyimaya jio konya chuepe ne nyimade nimli ihe sane papa nge eneosio ango Yesu kaya hiowi ni loje ne wange hienge foni eminone ne digbikare ko e makwesi keji hiowi keba kabene wanale ne e ayowe no foni neji enyo mumikonkolo ba kela bene Yesu hiowe ya sio ligbinyomamio e kaselio mechope buhanyange wekakemi truka mio anu gbinku keji hiowe kan kohio ngwa nenge fiai niome ana noku kan la lile ne ebama mechope ayimi mumikonkolo ebahimeto kene aboni lile slotu tunino ana hewami ne ejimon engu foni neji eten Petro fie keha niome Yesu se nyeli nome nine ange Yerusalem mami nimli babao bakbenge Yerusalem keji maifun anu bene Kristo se nyeli ome mumkonklon ba anu atun lile slotu ne nieme na bakbe ome anu ange menicheme agbemi afie sene papa keha niome keko Kristo ne egbo ne etesi ekohuon ehe kekene Petro tesi nge enyimiome akpeti ne edeke ne Petro demeke nene nyinga nu kenene nyinga na no ejini keni neje mumikonkron mi isaka nyetino chua no ne plen keje eya mi he kone engo ewami keha Kristo ne asolele kekele amongo oheye ya mi kekemu ne mu omaba plen Kristo esenyelo nieme babao ahe Petro fiemi oyi kekene asole mengenyumi ne lo chonka afo ayaya mieme keje ahe mehu aninesu mumikonkolo no ne aboni Kristo senyemi no kabene Petro fieke hameno foni neji ewie solemio ape weku nenemene ana mumikonkolo nikenio abua ahenya ne ahinsi kan weku kake lo achemeke solemi agba asikai keni ne angeme ke hane nemene ahia yimke buami ngeda ligbimio ajiomon yi ne asoleo kebla kaselio me achomeni keko Yesuhi be mingene ayo abolo ne anu wan huno enome apio kebla nge mayemi sloto no Yesu le efan e kaselio me kan apeki kieno esaka ke wo hu wange Kristo senyeyo le wape jano abolo ne akun e kayowo keko Kristo enomlochuwo he elo jire ne akun nge Kristo gbeno mi
kan tu gblami ke ha wa ya mi ome ne wanyon lo dan ne wanu lo nka yo wo ke ko Kristo mu ne ipa ke posin wo ni lo jinene apa posin ke chiko wa he ke ji wa ya mi ome ami foni neji enu akpoto cheko nenge no bayo inachami digbeka ke ko Petro ke Yohane ya monwe ne ayasoli nenge solemichuo nya ana akpoto cheko ne engeno bai keji bene afole enyewegbele kekene ebi Petro ke Yohane ke ehame ahanle sika se Petro deleke wole wabisika sinene wange wake mahamu nge Yesu Kristo ebiemio tesi ne onye kekene Petro pite nyumo eninehe ne eyeboale ne ekatesi dasi nge amlomi no nyumo enakuchunya ke enanieme anahewam kekene ena chami kagumum konklon hewami ono ne lehu ebahe Yesu Kristo ne eye manaka nikeni ne enano ehi ne hingese na mpe sikane jine engebayo kekene lehu ese solemi wio nenge tunye nenge mon yije foni neji ekpa Petro ke yokone eyilakpa nyumukone achele Anania ke eyo Safiria ajua azugbanku nejine atu kan amongu sika chuepe ke hamon na ke yebwa ha esolimwe se benajua zugbansio achake adwem na ngusika ko ketu kekene Anania engo sika ako keba Petro ngo se eye lakpa ne Petro hemi ke zugban no wajua sika chuepe jinone Petro le kan nyumu no yilakpa ne lo ejo edeleke Anania chapi imi Petro ne oyelakpa kechon se mon oyelakpa ke hamon keke na mu no Anania ehwiesi ne egbo ne nyumu meba na bangoleke ho ne ayapunle lo sio eyo humba lele elinene eyano keko ehunu wohi ne lehun ebaye jamalakpa no ne Petro mahim keke ne amlo no lehun ehwiesi ne egbo ne nyumu meba na banale abangoleke ho na apunlenge ehunu wakasanya anyimime eseka wahane sikasumi ne hane wachake wajwemika jimo jamihi seka wayilakpa kesi noko ne anyimi okaika noko be ne wanyima yilakpa kesi mon foni nejikpago agbe Stefano eji solemiono minyadalo ne yobwa ha ni ne ange hiamimi tumunyu kehekan keko Kristo he ne lo hejio ji ubiome amimifu angole kaya munyunya jemi he ne aken ne epio ede se Stefano eyi gbe keko momunyu ofiemi he eja kan elekan momumionge eno ne lo ejio Stefano efie momunyu kechon ji ubiome kan mene agbe Yesu one ne chome kan Yesu no jine neji mongu keba kema hawo mumimi wami ne ji ubiome amimifun saminya aje Stefano po kaji mami ne afialete negbo ne bene afia Stefano te angu atadio mekesi nyumuko ne achele so seloko Stefano magbo edeke nyancho ne esole emumi ne Stefano degun ke nyancho niminome ne nange pio kekimi mon emumion ebi Kristofono kwai nge egbenomipo foni kpanyo Ethiopiano blohialo nge Samaria Filipo keni tumunyuke ko Yesu he ne babao heye kekene maude Filipo ke eya hene ejingano ne nyumu titriko je Ethiopia ne ebenge ngano ne bene ehisinge ikpongo no ne
inge blo hiayo ikane maumla ne mamu nyomi hanenge kane nge tumunyu ke ko nokone maba gbo kehi ni chwepe se Ethiopia no enui ninenge kane yo sisi kekene mumi konklon de Filipo ken eya nyumonongu Filipo nune nyumonge mamu nyo kane kekene echonle nyake munyo nge kane yo eko Yesu Kristo nene maucho ehi kekene Ethiopia no elaka le hun emanye Kristo se kekene bene ange blo hiya ke ya ede Filipo ke Filipo wenyunge hiyo minile emachimi bloka isene asolemi ne legion Filipo esole nyumo neje Ethiopia ne nyumo eho emami ya kebwajo kekene sene papa ne eko Kristo hiyo eboni gbem kefia ke ya hi babao foni ne Petro na nina keko lowi babao ahi ligbeka eko Petro ya chuon yino ne ea soli lejon enanina ne nyaucho jekpo kechonle ena bon wako ne ajekpo kejihio wekema longe bono no ena lowi slotu babao jama biomio huonge Petro ye ne lo ejo mo gbindele ke Petro tesin gbe lowe no mene oye se lowi ne Petro na nge buono aji lowi ne ahechowe keko Israel biome amlamio lowi kumengene ahechowe ka ayi kekene Petro deke nyoncho enole ibinyema ye eja kan iyi lowi ne ahechowe gbele se gbion de Petro ken nune nyoncho echuhio ko cheken nino ahechowe se nina no eyano si etenson kechon Petro kekene buo pale ke hohiowe ya foni neji nyongma Petro ke Roma biome bene Petro esolitan nimli eten bane abangele lai aje makpano ne nyumu kone achele Cornelio lele echome Cornelio no eji Roma biome anyadaloku ne besabio esunkan emapene ne samon hemi de nyaucho bofo ko jehepo kachonle ne bofo de leken eala Petro seblo se jiu biome ngajama biomio anaka Roma biome ahechowi se nyaucho jekpo kachon Petro ngani na mika noko be alo nimli kome bezugbano ne maun enameka ahechowi lo hijio Petro eke nimli ome ya Roma no ewiom kekene bene Petro ya suwiomio Cornelio elaka emakplasi ne maja Petro se Petro de leke anyimi tesi ejaka emi hunom lo jimi kamo no kekene Petro bileke minihe ne ochokaba chemio ne Cornelio de Petro ke kobofo ne jehekpo kechonle ne lo hejio Petro efieke ha Cornelio ke ko Kristo ne echonwo bloke ya maungu Cornelio ke wekuo mechepe ahe Kristo ye ni mechuepe aninesu momu konklono maun esun ni mlechuepe eko egbene atun alo anomlo chuo pe chuo hun pe hie hun hane ajejion mon esun mechuepe ne lo ejio elaka no feno ko ne he ebio ne ye ne esomole foni nyongma kekake awo Petro chumi nejama biomio mache neji Herodio eboni Kristofolio me awi yemino nge Jerusalem eyano ne egbe kasilo ne achele Yakobo ne echano ne eyango Petro ne ewelechum sedigbe kake bene Petro ehwosi nyomio awo Petro sokosoko nge asla foi enyo akpeti se ngetruka mio mambofu eje hekpo ne ekani okpe nge chuona awu Petro omi kekene bofu echen Petro ne deleke tesin ye oya ne okemine ejekpo ne amno no sokosoko me aji Petro enine
kekene Petro nye bofuosi kejekpo nge chunmi. Kekene prison agbo me ni cheme abli. Nenoko echiwe meblo kekene bofuo ela. Foni nyongma ke enyo Petro ke ehueme. Bene awo Petro chunmi ehueme babao akpe ne asole ke hanle. Bene aje Petro ke je chunmi eya wiomi nge hane abo anya nange sole nge. Kekene ya si agbo ne yeyoko jepone ebahie nenge sinyasi. Bene enu Petro gbion etufu kone abo enyimiome amani. Petro nge agbo anya jan yeyo de mene se adeleken epiowo kan ojuemi nge point. Se bene Petro yano ne esi agbo luo abane abablike hanle. Ne lo ejio anyakpe ahe saminya. Kekene Petro bome amane bono ne mongun ke jilekpo keje abomi. Mon ebo ebime akwefa mitui. Kekene Yesu deke. Yesu dek nge enichon mi ken. Ngane no enyo lo eten akpe nge ebiemio nge lejon nge akpeti. Ne lo ejio no chwano ne nyese mweno ekele lenge. Foni nyungma ke eten la ke gbin neje hiowe. Paulo eji jiubio manya daloko ne etesikesi Kristofolio me. Bene afia Stefano te ne agbele lele edasinga lejon nenge nieme hieyone. Etesikesi Kristofolio babao. Se ligbekakio ehiablo ke ya mankonache lejon Damasco. Ne etweyim kan Kristofolio menga lejon hu eatesikesi me. Ne bene eyange blono. Nge trukamion nyakwenoko yano. La mwako jehiowe ne ikpenge eno. Ne lejon no Paulo no enosi ngezubam. Ne gbiko jehiowe ne deke. Paulo mini heji ne otesike nge misio. Se Paulo bisike menejimo nyauncho. Se gbion heno ne edeke imiji Yesu no tesike nge misio ne. Niome nake Paulo nge nyeyo anu gbion semehu aneno nekele nge munyitunyo. Bene Paulo peka ematesike jesugbamio enaka ehengbe yu lo ehiewe no hu. Ne lo hejio niome neke nge nyeyo le apiteni ne nyahe ne akele asu Damasco mami. Foni nyongma ke ewie Paulo ne ehengbe yuo ke Anania yakpe. Ligbe te sun mio Paulo no ehengbe yu ne lo ejio eyino ne enunyu huno. Se mon echo nyumune achele Anania ken eya Paulo ngo ne eya sole hale. Se Anania no ele bene Paulo tesikenge asafuosi ha. Se akene mon le echo le hejio eya ne eya sole ha Paulo. Kekene ede Paulo ken anyimi nyumu Paulo Yesu Kristo ne oke kpenge blono lele echomi ongone. Kone ike moba sole ne ohengmane bli ekohu. Kone munkonklo ne bahi mubo. Anania no engweni neke fon Paulo no ne amlomi no ehengme bli. Kekene Paulo hu mo munkonklo bahi le bo. Ne loji o Paulo ngwe heblo ne asole le. Kone yehoda se kale hu eplen Kristo senyelo. Loji o pio no ake muhune sakan Paulo etesikesi asafuo le muhu eboni Kristo he odase yemino. Ne loji o fie ke hanu feno kukeko Kristo ehi. Foni neji nyongma ke enu asafuo sole ke han Paulo ke Barnabas. Ne pesio acho Paulo ke Barnabas ka aya fie nge Antioch. Ne no ba mi nge bemne safuo akpe na sole ne anyengma na ngwani neke pwe Paulo ke Barnabas anu. Se mumkonkolo tumunyu nge asole miomi ka nyehane Paulo ke Barnabas angume ke fonsi ke hani chumi. Kone anyene afie isani papa.
Mongela ne niminome aya hane ni anu Kristo he munyunge ne afie ngalejun. Asafoni koto me asole ne anwani ne kepoano ne achome ke hamon ni chumi. Aya hi babao ne afie sane papa ne ko Kristo hiyo. Ni lo jiosaka Kristo asafu mono wanyene wacho ni ne afie sane papa. Ejaka Yesu fon woken waya jeke wetwepe na wafie sane papa ke hani chu. Foni nyungma ke ikpa Paulo fie sane papa ne ko Kristo he. Paulo ke Barnabaso aya mai ke aklowa babao. Ake jiubio me yakpe nge solemi weome. Ne gbokwe mion achome momu nyuonge kikiome blonome anu. Achome kan jiubio me amonwo ela waneneme. Ne ehane apeni mlingwai ke mangwa. Ehame chonli ngwai ke heminyeli ngwai. Ne atumunyu ke ko anyadalo kake ne mabane abakpo mekeji ayaya miomami. Ne kikiome nyadalo noji Yesu Kristo wane. Se jiubio me awesewe Yesu. Ajaka bene Kristo ba anui Kristo chomion esisi. Yesu no epewe no ya meko seo agbele. Tingendo mitwepe epesi o mon teresika jigbeje. Ne lo eji o Kristo o egbowe hu. Lo eji o pio no fenu ne mongo henke yike fun Kristo eno eke mon akpeti mada. Sine ne mena maji wane ne abia no kwali esole yo amagbo nge ayayami. Ne lo eji o fiemi no hane jiubio mekani babao ahe Kristo ye. Ne ni babao ba pe Kristo se nyeli ne ama solemi babao. Se nge eno metwepe mio ni funhu heweyi. Foni nyungma ke pago Paulo na nina keko nyumuko he. Epesio Paulo ya ne eyasra asafu omene emame. Eke enyimi ome ayaka ayafie nge mana cheke Betinia. Se mumkonklon chimeblo ka akoya lejon. Nilodio alihane amaplenke ya hun. Se nyokake mion Paulo ena ninaku. Ena nina keko nyumuko he ne nyumo eje Macedonia. Ne nyumo de lenga nina meke anyimi nyeba Macedonia ne nyeba yebo ha wo huno. Ne lejon Paulo nusisika maunga mechoka ayafie nge Macedonia huno. Mon emachon ni nemenanga la manye esio blo ne sanaguno. Bengane echon wo blo ke gun nramimi. Se nge befun mi mo echon wo blo ke gun emunyu mi. Ne mon munyu jene agmange Bible mi one. Foni nyungma ke panyo. Paulo ke Silas nge zugbami miemi komi. Paulo ngo ehwe Silas ne apo wo ke ya Macedonia. Enasu lejon jana choni ni ke ko Kristo hinge. Ekome heye se ekome hu amimifun. Nge enomion agbe Paulo ke Silas ne angome ke wochumipo. Se nge nyomion Paulo ke Silas asole ne alai jemilai ke jemon yi. Ne nikpan na pia hinge chuomion angametweboy. Singe truka mion zugbami mie nge chuomi hana awomechunge. Nge truka mion agbo mebli ne soko na kewo ni na awomechunme chope ejiahe. Ne asla fuo eyigbeye ejakan ebukan ni nemena awomechunme chope amotufu. Ne loje echipolo kan elane magbe ehepo. Ejakan asla fuo nuole kan keji kan ni emetufuo lene amanule. Kekene Paulo kwangbani deleke anyimi ko gbohi ejakan wangehio. Kekene aslafo nuo esukane ne etufo kesechum ne edeke. Anyimi me kemapeke ne imihu amahe iwami. Kekene Paulo deleke anyimi he nyacho Yesu Kristo ne oye ne muhu amahe oyiwami. Longe nyami ke bwajo nwamio
Yasla funu no eheye ne ewe bimetwepe ahe Kristo yi. Foni nyongma kene Paulo yaheko ne wone aja acheleke maune alio. Nge mane acheke Atenso ni emengele jon aja woi babao. Ne lojo mambie me alaka male maumunyune po efieo. Ne olibika eko Paulo edemeke. Eke manomi bime iwiese kan nyejini nenye la maujami wa niche. Nebine inyenye mamio inanye wo kake ne achele ke maune alio. Ne lojo piono ibaka mocho nye maune nyelio. Nene nyenui esisiyo. Ne lojo Paulo enahe blonya ne gba mamu nyuomi kachome kako mau ne ebono feno he. Ne edeme ke mau eheka. Ne mau no pi sikachu lote lozun ne akebole. Ne edeme hunke ko Yesu Kristo no ne mau tile sikajigbejuo ehe. Nieme ekomele amuole keke. Se ekome hele yi. Nen lo hejio anablo ne akamana ne wami. Kagu Yesu Kristo no wohu wamanye male mau ne di anukwale mau. No ne jine blema walile. Foni nyingminyo angu Paulo kaya kojomi he. Paulo chano ne eyamane acheno lejon ken Korinto. Ne Korinto mambia me aji yiwicho cheme. Ne jiu biome ne ange Korinto mamio aha Paulo nyagbami babao. Ngenyo komio nyancho Yesu je ekpoka chon Paulo ne edeleke. Edeleke ko yegbeye chano ne oyimamu nyo fiaye ne kokpa. Ike mungeda ne nokobe nye ne mayemu awi. Lohejio Paulo na gejem ne ehi Korinto mam ne echao ne fiesa ne kokpa ne ni babao heleyi. Ligbe kake ko jiu biome anu Paulo ne akele ya kojomi he. Ne ayilakpa dasike koe kan engelakpa choi. Se kojolo ebowe ni emetwe ne loejio efie metwepe keje kojomi hiyo. Ne loejio Korinto biome gbe jiu biome se Paulo le etufo ne noko kowe ehe. Mon emanye mahanwo eka no akefie emunyu huno. Kewa se heko ne hefim ba ngewa kaminipo emanye emapo wa epie. Foni neji nyingminyo kekake aslafuo me ahe Paulo yiwami kejijiu biome adem. Paulo chano ne isla solemiome nge ma slotu anu. Ne nesu hekuo Kristofolie me aslole kan eko ya Jerusalem kokoko. Jaga alika jiu biome nge Jerusalem yon angelane amagbe Paulo. Se Paulo edemeke kejika gbenomi tetepo epe krado kan emagbo kehan Kristo. Lo hejio Paulo ekpale ke ya Jerusalem. Nebine esulejon pe jiu biome aklenieme atwi keko Paulo he. Jine alaka amagbe Paulo nge blonu. Se nge hininya Roma aslafuo me ahe Paulo yiwanami kajinimleme ademi. Paulo eda Roma fuo me aslafuo me akweti ne efiesa ne papa. Ne ebonieme amane keko blono ne egun ne leba pe Kristo senyelo. Se enome chwepe abowetwe na ngemlakpan yi. Lo hejio ebamika aslafuo me angu Paulo kawochum bene piana he yiwanam kaji jiu biome adim. Foni nyingminyo ke enyo Paulo fiesa ne papa ke ha macheme. Paulo hichumi jiha enyo. Jiu biome achano na alablo na pe kegbele se Yesu jehe po kacho Paulo ne deleke. Ne edeleke ko igbeye omofia ihe sane papa nge Rome. Ligbe kage ko ango Paulo keba mache na chele Agrippa engo. Se Paulo eyigbeye kan emofia sane papa. Paulo yano ne efia sane papa kan mache ke manye ke ko blono ne egu kana iwana hemi.
Kebene Kristo egule Paulo eno kenge Kristo odase ye ha. Kegu Paulo fiemi no logika mache Agrippa no lehun ehe Kristo ye ta. Lo ewiese kan pi lakpane Paulo ngaye se anokwalio enge fieyo ne. Se ebehe wami kema deke angbe Paulo hi. Lo ede Paulo ken esakan eya Rome ne eya mache ngwa hemi ne eya fie emunyo ke chonle. Ija kan Rome mache di no yelo ne ipame chuepe. Foni nyinyo ke eten le ebutu. Asla fo me ango Paulo ke ni babauna awume prison ke ya Rome. Ne esakan akele ne ehia bloke po uwo. Ne benasu uwo kwetio londika usloke nwa tesin kesi ale. Ni emechuepe na angelemio alekan iso agbenobi. Se bofo ko je epo ne ke Paulo tumunyu ne edeleke. Leke Paulo ko yegbe eja kan bochwa bone jio o ma dasinge mache ngwa hemi no maje omunyunya. Mon emahe oyiwami ke ni na pio echuepe ngelemio ayiwami. Lo jio le ikewe ne ebasikpo nga yokuko he. Bene koyo nya wa le boni chomino. Ni babawo alu keno womi. Se mechuepe a jipo ngelemi ne nuko kowe ahi. Akene mon enga yimitomi ke han Paulo hijio no ye yamiko yeno nge ewamimi. Ne jano ken ne muhu mon emabo ohipie. Foni nyinyo ke ewie Paulo no echano ne eji no nenge prison nge Rome. Nge jeha enyo sumio Paulo eji prison no nge Rome. Ni babao ba engo ne efiesa ne kpakpa akeko Kristo he ke hame. Ne engma momu nyuo ke mane solemi babao nge jiomichu. Ne jama momu nyuo me nengma ke mane solemi ome mono angma nge momu nyu kronkromi. Ange ke han wo huno mweno. Paulo no wanaka ina no babao bene pihane emanyene mangu momu nyuo ke han nikpan. Nge be babao amio huo yele afiale ten apele no yeye ke ni babao. Nge be ifun amio ebe huo hepo ne no na mimisun jinene egbleo. Se nge nyagbe mio agbele nge Rome. Se mon ewole hio agbo nge hiowe. Paulo enyamunyu jinone. Paulo ken engenomi man pefe kan pi wami lo gbeno alo nuko ne abo nge jinomi le emanyene mogba eke mon aswami opeti. Ne jama wami no jinene enga nyaucho Yesu Kristo mione. Anyimime kagumu konkron he wami no esaka wohun wa fiesa ne papano ke han nikman. Kekele jike we chupe maleka Kristo eba ne bagbo ne eba kan emaheji o chupe yiwami. Anyimi ofie ke han nikman chupe nene okase keje wumi no mi. Maune egbamu. Amen.